খাইতে পারি না, মনের মুখে রুচি নাই। এই নিয়ে 3 প্লেট খাইছি, আর খাইতে পারি না। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? लड़कों के पैंट की जिप भी खुली रह जाती है ना, तो लड़कों को शर्म आने लग जाती है। लेकिन ये लड़कियां आजकल की कभी अगवाड़ा, कभी पिछवाड़ा और कभी अपनी क्लीवेज दिखा के ये बोलती हैं कि लड़कों की सोच ही खराब है। আমি এখন লাস্ট ওয়ার্নিং দিয়ে দিতেছি, এখন যদি তুমি না আসো আমি তোমার গোপনীয় ভিডিও সবগুলো আমি সোশ্যাল মিডিয়া আমি ছেড়ে দেবো। আমার কাছে আসলে আসো প্রিয়, আমি তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারি না, আমার রাতে ঘুম হয় না। আমি এভাবে কান্না করতেছি, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও ছাড়ছি, তোমার কি একটু মন খোলে না? আমাকে দেখে কি একটু মায়া হয় না? যেখানে সেখানে ফোন চার্জ দেবে আর ব্যাটারি ফুলে গেলেই দোষ, এটা কিন্তু ফোনের জন্য ছিল না। अगर दूध में बाल गिर जाए तो बाल निकाल कर दूध पी सकते हैं? हाँ बेबी, पी सकते हैं। अच्छा। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली। आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरा फोकस ना सिर्फ गोल पे है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। वैसे क्या गोल है आपका? मेरा नहीं, आपका गोल है। पूरी बाबे दिया मेरा प्यारी समझ गई। डोंट केयर बेबी जस्ट डोंट केयर। তুই না একটু আগে বললি তুই আমার স্বামী, তুই আমার বালের বের হ, হারামির বাচ্চা, বের হ, বের হ। देखो তুমি কিন্তু কাজটা ঠিক করতেছো। আমি কাজটা ঠিক করতেছি না, বালিশ চাপা দে। তুই শো এখানে, তোর বালিশ চাপা দে। শো শো, তুমি না শো, তোর এক্ষুনি আমি বালিশ চাপা দে মেরে ছেড়ে দিই। শো শো বলছি। থাক তুমি ঘুমাও, আমি বাইরে যাই। উফ, আমার শাড়ি মারির অবস্থা করছিস কি তুই? বের হ। আর একবার আমার বেডরুমে ঢোকার চেষ্টা করবি না, আমি কিন্তু বলে দিলাম। আমার পেছে কি টাকা যা। क्या हुआ? हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है ना? नहीं। तो फिर तू ऐसी जिंदगी पर